No, yeah, now I can see. Okay, everybody. Good evening. This is the Behavioral Economics of Global Affairs, and my name is Luis Maia. It's very good to be here one more time, and I'm observing here that the subtitles of my voice, they don't seem to be very well. I think I'm gonna shut down here the subtitles. Ok, alright. Boa noite, pessoal. É sempre um prazer estar aqui com vocês na disciplina Economia Comportamental de Questões Globais. Let me ask you one thing. From the last time, do you guys have any questions, any doubts, any comments that you would like to make at this point? Sobre o nosso primeiro encontro, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida sobre algo que a gente já falou? No? Okay, so let me go back and remind you of what we are talking here, okay? So I'm going to open up my class notes here. You guys at this point, you probably know that the class notes are available in our classroom website, ok? Então, as fichas de aula, gente, estão disponíveis lá no nosso classroom. Então, qualquer um pode acessar e pode acompanhar pelas fichas de aula. Ninguém precisa ficar copiando tudo que eu estou mostrando aqui, tá? Eu estou ainda ouvindo aquela sinetinha de pessoas entrando na sala. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, mas eu vou ficar atento para quando essa sinetinha tocar e mais pessoas entrarem na sala com a gente, tá bom? Ok. Please confirm to me that you guys can see this green screen saying the Behavioral Economics of Global Affairs. Tá dando para ver aí, pessoal? Yes. Okay. All right. Thank you so much. So let's start going back, making this quick flashback of what we discussed before, okay? So we started talking about this magazine, The Economist, and apparently some nonsense commercial options, right? À primeira vista, parecia ser umas opções de assinatura que não faziam muito sentido. A pessoa pode comprar a versão online por 59, a versão impressa por 125, ou a versão impressa junto com a versão online por 125. It turns out that when that was on, the vast majority of people would choose the third option, both the printed version and the web version, right? But later on, the magazine just eliminated the intermediate choice. So what was the result? It looked like all the new customers decided to go for the first option. Então, engraçado que uma opção que ninguém escolhia afetava a opção das pessoas. Então, quando eles eliminaram a opção intermediária, o resultado é que todos os novos clientes começaram a optar apenas pela versão online da revista. Well, what that example tells us, it tells us that what we think is the human rationality is not exactly what we guess is human nationality. Então, aquilo que a gente pensa que é a racionalidade humana não é o que na prática ela se mostra. E aí eu fiz uma brincadeira, perguntei quantas vezes que vocês comeram um pouquinho a mais, que vocês olharam para o WhatsApp enquanto estavam dirigindo, ou que vocês beberam um pouco mais do que devia, que vocês tomaram algum remédio que não teve uma prescrição médica. So what I was trying to show is that we make poor choices many times. We make choices that we can hardly ever consider them rational. So we have to look at this and understand that human rationality
and perfect rationality are not the same thing. A racionalidade humana e uma racionalidade pura não são a mesma coisa. O ser humano tem vários aspectos que influenciam a sua tomada de decisão. Isso não faz da sua decisão uma decisão irracional, mas faz de uma racionalidade que é limitada. So that's what we started talking, right? We mentioned some of these marketing techniques, and we tried to show that this is not the subject of this class. Aqui nós não vamos ensinar as técnicas que o marketing usa para, de alguma forma, manipular ou gerenciar o comportamento das pessoas. Those things are real, okay? You can see them at work in real life. When you see celebrities drinking some coffee, when you go by the streets and observe this huge announcement, oh, McDonald's has sold 247 billion meals. Então, uma empresa de hambúrguer vendeu já mais de 240 bilhões de refeições. Poxa, deve ser bom, né? Se vende tanto assim. So all those techniques, they are mostly marketing techniques. And this is not the subject of our class. We are not going to be studying how to manipulate the human brain. What we're going to try to do is to understand what exactly is rational choices and what are human choices, okay? How the human reasoning works. Como é que o juízo humano funciona? This knowledge obviously can be used for commercial purposes, but that's not our intention here. Esse conhecimento sobre o funcionamento da mente pode ser usado para intenções comerciais, mas esse não é o objetivo da nossa aula. O objetivo da nossa aula é entender as limitações e os obstáculos que são cognitivos para que a gente supere grandes questões globais. So the goal of this class is to understand the cognitive biases, the cognitive obstacles that somehow can prevent us from surpassing huge civilizatory challenges, okay? That's the point. We want to talk about, for example, climate change, mudanças climáticas. And then we're going to ask, so what's the deal with climate change? How can we convince people to act individually, in groups, or as communities to fight this problem? Ok? Então, como é que a gente consegue convencer comportamento individual, comportamento de grupos que às vezes a gente dá o nome de empresas, agências públicas, governos, e como é que a gente consegue convencer as sociedades a se moverem de uma forma minimamente consistente e que nos ajude a superar um problema como é o aquecimento global. Right? Okay. So, how do we start? First, we have to understand what the human rationality is not. Okay? So, we started saying, okay, economists, we usually think that rational choices are the standard. A maior parte das vezes a gente pensa assim, escolhas racionais são o padrão do comportamento humano. So what are exactly those choices? First, we think that people try to make the best every time, to reach the best result they can, and we always evaluate a choice considering what are the consequences of that choice. Ok? Então, a gente sempre avalia as escolhas dizendo assim, diante de qualquer escolha, o ser humano sempre tenta alcançar a melhor possível. Is that true? No, it is not. And I'm going to give you a very simple example of that here.
If you want to buy a car and you live in Recife like I do, how many choices do you have? How many options do you have? Well, you have like hundreds of thousands of cars being sold every day. Eu teria 200.000 carros para vistoriar se eu quisesse comprar o melhor carro disponível que esteja à venda na cidade do Recife. I just can't do that. I don't have time to go over and observe and analyze 200,000 cars. I have to get one that is kind of good enough, right? It is satisfactory, even though it's not like the complete satisfaction, right? Então, o ser humano, em situações muito reais, não tem como fazer escolha ótima. Mas os modelos econômicos sempre assumiram que o ser humano faz a escolha ótima. Okay, so this is the first problem. The second problem is that we evaluate choices considering the consequences. But sometimes we make choices not because of their consequences, but because they are appropriate. Okay? So think about this. I am a father. I have 2 daughters. So it's Friday. I get home. I'm tired. I'm going to drink. And I'm going to just lay down on my couch and watch some numb television. Okay? Você pode pensar assim, o melhor comportamento de alguém que chega em casa cansado é tomar uma cerveja, tomar uma bebida, deitar lá no sofá. Mas se eu chegar em casa e minha filha estiver querendo minha atenção, eu não vou escolher aquilo que é ótimo para mim. Eu vou escolher aquilo que é apropriado. Eu sou um pai de família, eu amo minhas filhas. Eu vou falar assim, o ideal para mim era poder descansar, tomar uma cervejinha, esticar o pezão para cima. Mas não é o que é ótimo para mim, porque essa escolha não é apropriada. So, sometimes we make options not because they are optimal, but because they are appropriate. So, we put aside this thing that we call consequentialism. Consequentialismo. It's kind of a strange expression, right? So, in real life, we are not like that. We have to consider other aspects of our choices. O João está comentando aqui que já abriu uma cervejinha. Para assistir minha aula, já tomando uma cervejinha. Opa! Quem me dera. It is not appropriate for me, right? I'm a professor. I'm teaching here. I have to be as responsible as possible. Be careful, João. Don't go ahead saying these things. All right. So we are trying to show that the most standard feature of economic models, well, they are not exactly realistic. Então, dos elementos mais fundamentais dos modelos econômicos não é realista. As pessoas não fazem escolha dessa forma, tão racional como a gente pensa. All right, so there were these 2 guys, Amos Tversky and Daniel Kahneman. These 2 guys collected a number of situations, of conditions in which people would not behave as rational individuals, okay? So they started calling those anomalies. They say, okay, look, you have a theory, and in those cases, the theory will not be applied. If you have a theory and you have one exception, well, it's okay. Se você tiver uma teoria e tiver uma situação muito particular lá, que aquela teoria não se aplica, você fala, tudo bem, tem exceções para a teoria. But, if you keep collecting more and more exceptions, at one point, people will have to say, well, we need a better theory, ok? Então, se você estiver lá mostrando um monte de exceções para aquela teoria, chega uma hora que alguém vai falar, nós precisamos de uma teoria melhor. All right, so let me stop, take a step back here, and make this very important advice, okay?
Aquilo que vocês vão aprender em microeconomia, por favor, não vá dizer lá para a professora que o Luiz Maia disse que está errado. Não é isso. Estou dizendo aqui é que tem diferentes modelos. Alguns modelos vão ser muito bons para explicar certas, determinadas circunstâncias, e outros modelos vão ser mais apropriados para outras circunstâncias. If you want to describe how people make their investment decisions, the rational model will take care of 90% of the cases, ok? Se você quiser estudar como que as pessoas fazem decisões de aplicações financeiras, o modelo racional vai explicar 90% dos casos. But in 10% of the cases, the rational model will be useless. So we have to get more than one model, ok? Por favor, gente, não vá achar que eu estou aqui jogando fora toda a microeconomia, ou que vocês já estudaram, ou que vocês vão estudar nos próximos semestres. O que eu estou falando é que há circunstâncias muito importantes em que o modelo racional não se aplica. E aí entra essa que a gente chama de teoria do prospecto. Prospect theory, which was developed by Kahneman and Tversky. This guy here, unfortunately, is dead. He passed away a few years ago. This guy is very famous. He got the Nobel Prize, and you can see many interviews with him if you check out them on YouTube or something, okay? Dá para conhecer esse camarada aqui, muitas entrevistas, muitas palestras. This fellow here, okay? If you check, you can find this guy at YouTube and learn a little bit more about him, okay? So we have a bunch of guys. As time went by, many people contributed to behavior economics. Most of these guys have got Nobel Prizes, okay? There is another guy who got Nobel Prize, but it's not here. His name is Richard Thaler. And he's briefly mentioned in some Hollywood movies, but then again. All right, so behavior economics has become a huge bestseller, okay? Economia comportamental se tornou uma ótima vendedora de livros. Those books, well, they sold like millions of copies all over the world. So it is like an influential knowledge, okay? We're talking about something that really matters, okay? And it's important that you guys understand that. Now, by the end of our class, we were taking a look at this example here, okay? So let's go back and understand what's going on. Now, those are hypothetical situations, okay? A gente está falando aqui de situações hipotéticas, então, please give me a break there, okay? They are not too realistic, but let's see. So, imagine that you have two options. Either I give you 250 reais right now, or I promise you that you can have a chance in a lottery to win 1,000 reais with 25% chance and 75% chance that you get nothing, okay? So if I offer you these two options, it's very likely that you're going to take the first one. Come on, 250 reais agora no meu bolso, ou participar de uma loteria que eu posso ganhar 1.000 reais, mas eu também tenho 75% de chance de não ganhar nada. I believe that 99% of us will pick the first option, okay? We don't want to take that risk. Now, that's fair and that's predictable. It is not irrational. In fact, some sort of risk aversion is considered a rational behavior. Que a gente seja avesso ao risco, que a gente queira não correr risco, é considerado comportamento racional, né? É considerado padrão. Se você tiver que correr risco, você fala assim, o que eu ganho com isso? Tem que ter um prêmio para correr risco. Senão, você prefere não correr risco. All right. So, the first case, it's okay. No question about that. Now, let's have a look at the second game. The second game, no segundo joguinho, what do we have here? All right. So,
You have to pay me 750. 750, ok? Começa. Opção 1, você me dá R$750 agora. Opção 2, you have a 75% chance of giving me 1,000 and 25% chance of giving me nothing. Então, aqui eu te ofereci outras hipóteses, mas que envolvem perdas. Aí eu falo assim, olha, ou você me paga R$750 agora, ou você participa de um jogo. O jogo é assim, tem 75% de chance de você perder 1.000, mas tem 25% de chance de você perder nada. When we offer that second option to people, lots and lots of us will believe, okay, I'm going to take the lottery. So what's going on here? In one case, you are risk averse. In the other case, you are fine taking risks. So it turns out that our preferences, well, they are not symmetric concerning gains or losses. As nossas preferências não são simétricas. Elas não se observam da mesma forma quando a gente está falando de ganhos ou quando a gente está falando de perdas. I know that many of you here are, waiting for the World Cup to start. You guys like soccer. So remember that when you are watching a game, it's very common to see a team who is losing the game and they put all the players forward. Quando um time está perdendo o jogo está quase acabando, o técnico manda todo mundo ir para frente. Mesmo que tome um gol, o cara pensa o quê? Perdido por 1, perdido por 10. All right, so that's kind of the reasoning that we have in our brain. When we're looking at losses, we feel just like that. We say, oh, come on, I'm just already losing money, so let me try and get out of this, even though I can risk some more. Now, when you look at this, you don't realize that that's how casinos work. That's how you guys lose money in casinos. And I say you guys because I will not. You're not gonna watch me betting on a casino. I just can't do that. I know it could be fun. Come on, Luis. If you are in a country where casinos operate, you will have fun. Come on, just a little bit of money. And I will say, no thanks. I won't do that. I can get into the casino, watch people lose their money. I can watch some shows, some, boxing fights, whatever. But I'm not going to bet on blackjack, for example. You're not going to see Luis Maia doing that. Here's a question of João Gabriel. Teacher, the cost of opportunity can be converted to this theory somehow, or it's a simplification? Very good question, João. Guys, João está perguntando aqui sobre o custo de oportunidade, se ele pode ser de alguma forma conciliado ou convertido dentro dessa teoria. Well, it turns out that opportunity costs is not conflicting with this theory. Então, não há um conflito entre a ideia de custo de oportunidade com a teoria do prospecto. É possível você ter as duas coisas. O comportamento descrito na teoria do prospecto e essa relação, essa racionalidade em termos de custo de oportunidade. Now, what you can see is that somehow we can misevaluate the opportunity cost. Então, em alguns casos, você pode subestimar ou mal calcular o custo de oportunidade. Let me give you an example, John. Think about this. You guys have been there, so think about this example. You are waiting in a line to pay for some stuff, let's say at the supermarket, okay? Você está ali esperando na linha do supermercado para pagar algumas coisas. Right beside you, there's another line. And then
you observe that your line is not moving, but the other one keeps going on. So what do you do? Come on, guys, confess. You can say, what do you do? You change the line, right? You go to the other line. Se uma das filas não está andando, a fila que você está não parece não estar andando, e a outra fila parece estar indo muito mais rápido, o que você faz? Você sai da sua fila e vai para outra. And then, what happens? Somehow, like a miracle, the other line, the one you just left, start moving, right? So you can see, João, you're still talking about custo de oportunidade. But sometimes we make choices that may not be rational. I mean, if you observe that the other line is consistently moving faster, then it's okay, you should change. But sometimes you're just like, in a hurry, just trying to make the best out of that, and then you keep moving from one line to the other, from one line to the other, and all the time you keep looking at the other line and saying, well, that one is better. As you move there, you say, no, first one was better. You see my point, João? A gente pode ainda estar falando de custo de oportunidade, ele pode estar presente, mas a gente, na hora que compara situações, a gente continua sendo sujeito a cometer esse que seriam pequenos deslizes em relação à racionalidade pura. Did that make sense to all of you? All right. Okay, good. Thanks, João. Very good question. All right, so let's talk about bounded rationality, okay? A limited rationality. É como se fosse uma racionalidade limitada. So this guy here, Herbert Simon, this is the one who created that expression. So basically what he said is something like this. Our brains, they were developed, they were constructed, they evolved in the African savanna. We lived there for 300,000 years. So we adapted the way our mind works to survive the African savanna. A nossa mente foi desenvolvida para sobreviver na savana africana. E hoje a gente não vive na savana africana. Aí fala assim, não, nossa mente é defeituosa? Ela é falha? No. It's just that it was developed to operate in a different environment. So we're going to see that all the time. Let me be more specific on what I tell you about these characteristics of the brain, okay? So first, we cannot process too much information. A gente tem limite na quantidade de informação que a gente consegue processar. Our brains, well, they have to take care of our body, our digestion, how to control the heartbeat, how to control our breathing. All of those functions are constantly monitored by our brain. A gente tem monte de funções corporais, circulatória, respiratória, que são controladas pelo cérebro. E a gente nem se dá conta. So our brains have to use lots of energy to do all that stuff. And we have kind of a slack. A gente tem um espacinho que a gente dedica para usar a racionalidade. Então, não tem uma quantidade infinita de informação que a gente consegue processar. Ela é limitada. The second thing, our memory is not as great as we think it is. A nossa memória não é lá tão boa. Quando a gente armazena a informação, a gente às vezes distorce um pouquinho a informação. Quando a gente resgata a informação, ela está um pouquinho diferente da maneira como a gente observou. Alright, so our memory plays some tricks with us, okay? Not always we have these very precise memories of what just happened. And the third aspect that is very, very important is that we have limited computational capacities. Então, é como se a gente tivesse um computador
que tem um processador que não é tão rápido. Okay, we cannot store too much information. The way we go back and search and pick up memories, it is not perfect, and we don't have as fast as a processing unit as we would like to have, ok? Se a gente estivesse falando de um computador, a nossa memória RAM não é tão grande, a gente distorce a informação quando a gente busca a informação da memória, e o nosso processador não é tão rápido. Well, that makes human choices, human decisions, imperfect. Here and there, we're going to make mistakes. So what Tversky and Kahneman just did was to collect examples of situations in which our brains will predictably make mistakes. A gente foi colecionando situações em que o nosso cérebro previsivelmente comete erros. All right? So, in a sense, it looks like we are putting our brains down, but it's not like this, okay, guys? Eu sei que parece que a gente está jogando para baixo a nossa mentalidade, o nosso raciocínio, falando mal do nosso cérebro, mas não é isso. O que a gente está fazendo é entendendo a real natureza dessa cognição, dessa capacidade. There are many cases we are going to discuss here. We're going to talk, for example, when we have delay or even non-existent feedback. So let me talk about this for a minute. Why do people smoke? How they say, oh, because it gives you pleasure, right? Se eu perguntar por que as pessoas fumam, vocês vão falar, a nicotina gera prazer, ativa lá uma área de prazer no seu cérebro. But think about it. Everybody knows that smoking is not good for your health, but still some people smoke. So how they make that choice? Well, one of the ways we can explain that choice is to say the return, the feedback, the consequence of a person's decision will only occur very far in the future. Se a consequência para alguma decisão sua só vai acontecer muito distante no futuro, it turns out that we just don't care. We just go ahead and smoke. We feel like anytime we can stop. Before I get married, I will stop. Before I reach 30 years old, I will stop. We just postpone it, okay? As we do that, we are making a calculation. And this calculation is not precise. This calculation is saying, what happens now is great, it's very important, it's my priority. What happens 20 years from now, well, I'll take care of that later, okay? So that's how our brains tend to work. And I'm not talking about Brazilian people, and I'm not talking about Chinese people. I'm not talking about something that is cultural. I'm talking about something that happens all over the world. As long as we're talking about the human brain, we have a hard time making choices when the feedback, the consequence, is much later in time. Happens much later in time, ok? Então, toda vez que a gente tem que fazer uma decisão, que as consequências só vão acontecer lá na frente no futuro, a gente compara o prazer de alguma situação atual ou o conforto de uma situação atual com o custo que pode pagar lá na frente. E a gente não faz o cálculo direito. Whatever is far in the future is not going to get as important as what happens right now. Now, this thing can explain why people smoke, but that thing can also help us explain how hard it is to fight climate change. Mudanças climáticas, as que a gente sofre hoje, são resultado do carbono que foi emitido na atmosfera nos últimos 180 anos. What we do now will be very important for our grandchildren.
So we are going to think that I'll just do whatever is good for me right now. Então, as pessoas que, como eu, comem carne, elas não pensam nas consequências de comer carne. O impacto ambiental de se alimentar de carne diariamente, como a gente faz, é muito maior do que a gente se dá conta. But we just don't want even hear about. We just prefer to be ignorant about that. We love our barbecues. We love picanha. Nobody's buying picanha these days, but anyway, you still can purchase some sausages. Ninguém tem dinheiro hoje para comprar picanha, mas a gente não quer pensar nessa situação. A gente não quer medir todas as consequências do hábito de comer carne diariamente. Ninguém quer nem saber sobre isso. Okay, so this is one more example of those that we call delayed feedback, okay? And we're going to see many situations, just like Herbert Simon did, and Amos and Tversky did. They collected many points in which our decisions are not so great. Many times we're going to call those heuristics or biases. So let me say a few words about this, okay? Heurísticas e vieses. The term heuristics, it's not a very familiar one, right? So what exactly that means? In good Portuguese, heurísticas são regrinhas de bolso. Algumas vezes a gente toma uma decisão simplificada. A gente fala assim, okay, so what time am I going to leave my home to go to school? And you say, well, today's Thursday, it is not raining, so I'm going to leave at 4:35. And then I can get to school right on time to the classes. No, we don't do that. A gente não faz uma conta para dizer qual hora que a gente vai sair de casa cada dia para chegar na aula no horário certo. We create this rule. We simplify the decision and say, at 5, if it's raining, if it's not raining, if I'm going by bus, if I'm going with a friend, whatever, I'm going to leave at 5. Então, quando a gente faz uma decisão simplificada, uma regrinha de bolsa, assim, eu sempre saio para a escola às 5 da tarde, para chegar às 6h30, 6h40, 6h20, we don't want to make that calculation every single time. So we create this rule of thumb. The expression in English, let me write it down here, it's rule of thumb. Se fosse traduzir para português, ficaria a regra de dedo. Mas, na verdade, é como se fosse uma regrinha de bolso. Como se fosse um atalho para a gente chegar a uma conclusão e não ter que pensar e calcular todas as vezes a mesma decisão. So, this is one thing. We have lots and lots of heuristics. 90% of the time, they are great. They help us. But sometimes, they will put us in danger or, I don't know, in trouble, ok? Então, a maior parte das vezes, essas heurísticas são ótimas. Elas economizam o uso do nosso raciocínio. Mas aqui e ali vai ter situação que elas vão nos colocar em situações desagradáveis. Tá? Alright, so those are heuristics. The other ones are biases, vieses. Biases are cognitive tendencies. São tendências cognitivas. Alright, so let me give you an example of this. Procrastination. You may think it is only you, but no, it's the human condition. Todos nós, por mais disciplinados que nós sejamos ou não, todos nós somos tentados a procrastinar. A gente não quer fazer as coisas com muita antecedência, a gente quer deixar para depois. Alguns de nós dominam esse impulso, mas o impulso está lá. Alright, so this is a bias, this is a cognitive tendency. É uma tendência cognitiva. It is not Brazilian people, it is not
People from Paraguay, Peru, China, United States, or France. Whoever, human beings, we tend to procrastinate. Okay? João Amaral is asking, can you repeat what the translation of bounded rationality, teacher? Yes, no problem, João. Bounded rationality is racionalidade limitada. Bounded means with a bound, with a limit, ok? É racionalidade limitada. A nossa racionalidade vai até um certo ponto e chega uma hora que ela não consegue ultrapassar, ou que ela consegue replicar a expectativa de uma racionalidade pura. Ok? Alright, no problem. So, let me give you some examples of these things. Wait a second, I think there is someone here trying to get in the class. Okay, all right. I think it's Bruno. All right, let me give you an example of the kind of analysis that Tversky and Kahneman proposed. They said, okay, let's do this. Let's try and understand how the brain works. So one way to explain how the brain works, it is not very precise, but it helps us, okay? Então é um modelo que não é muito preciso, mas que acaba nos ajudando. All right, so let's think that our brain, it has two systems. System one is a very intuitive, automatic, fast, based on previous experiences, and relatively unconscious, okay? System two, it's quite the opposite. It's when you stop and you think hard for a long time about something, you consider many variables, sometimes you write down the options you have, you calculate, you have like this deliberate effort to make a decision, ok? Então, sistema 1, a gente vai pensar assim no impulso, na resposta rápida, na reação instantânea, algumas vezes até inconsciente. Sistema 2 é o raciocínio deliberado, quando você para e fala, ok, let me understand completely what's going on here, let me write down, I'm going to think this through. All right, so this is system 2. Well, first of all, this description of reality, it is not true. If you open up your brain, or if you scan your brain, you're going to see that it is not how it works. What we're trying to do here is a model. It's a simplified description of how our brains work, ok? Então, o que a gente está vendo aqui, esse modelo dual, esse sistema dual proposto pelo Kahneman, é um modelo. Não é uma descrição fiel de como a mente funciona. É uma simplificação de como a mente funciona. But it helps us, okay? This explanation, this model, will help us understand what's going on in many cases. For example, if you are looking... Wait, try to pass the slide to front. For example, if you're looking at something like this, now check out the first picture, the one on your left-hand side, okay? Olha essa imagem aqui da esquerda. What can you see? Well, you can purchase this refrigerator and you have to pay 8 installments of 129. So when people look at this, what they think is not how much money they will have to pay. What they think is like, oh, 129, it's not even 130. And it fits my budget. Quando a pessoa bate o olho naquela anúncio que foca muito no valor da prestação, a pessoa nem se preocupa com o valor total que está pagando. Now, check this out. In small letters there, you can see that
if you were to purchase this good right ahead, right on the spot, you would pay 750. Se você fosse pagar à vista, você ia pagar 750. But if you pay in 8 parts of 129, you're spending more than 1,000 reais. And people don't realize that. So when you see this kind of thing here, you can understand that this business person or this business is trying to sell a good to you and try to rely on heuristics. Ele quer aproveitar, se dar bem em cima da sua regrinha de bolso. Qual que é a sua regrinha de bolso? Deixa eu ver se o valor da prestação vai ser pesado demais no meu orçamento. So, somehow you are led to make a choice that is not so good, right? So this is what happens every day. And we have to be aware of this. Because if we are not aware of how our brains work, we will not protect ourselves from ourselves. A gente precisa se proteger das nossas limitações. How can you do that? Well, you have to understand what are your and my limitations. Okay? A gente tem que entender quais são as limitações cognitivas que a gente tem, para que a gente se proteja de nós mesmos. All right, now, let's take the second picture now, okay? The right-hand side. Think about this. How much will I have to purchase, how much I have to pay to use this good, to use this refrigerator? Well, that's a very complicated question. Para saber quanto que eu vou gastar em energia depois que eu tiver comprado essa geladeira, well, I will have to talk about a different measure. I have to talk about kilowatts. You have to transfer the information on kilowatts to reais. And then you're going to have to predict how warm is your kitchen, how much energy the refrigerator will have to consume in order to operate properly. Então, todos esses cálculos de quanta energia que a geladeira vai gastar, se a sua cozinha é muito quente, tudo isso é uma informação muito complexa. O que diabo é kilowatt? Quanto que eu pago por cada kilowatt? O quilowatt-hora por mês vai dar quanto? So those are very, very complicated information. Now, in this second example, we are trying to help people making better choices. How we do that? We help them visualize. Okay, this refrigerator is like the top level on energy economy. Então, aqui ele está te falando assim, ó, dos refrigeradores que estão à venda, esse está na faixa mais econômica de todas. Now, in that case, you're trying to help people so that they will use their heuristics, but in a way that is somehow good for them, right? Então, quando você coloca uma informação visual como essa, você está ajudando as pessoas a fazerem a escolha melhor para elas mesmas, considerando que elas têm vieses cognitivos e que elas têm tendência a usar heurísticas. All right, so you can see now what is the marketing part of this knowledge and what is the behavior economics. Marketing, well, they want to sell the product. Doesn't matter if you purchase, it's your option. You are free to do so. I don't care. I just need my money. On the right-hand side, you have the opposite. You're saying, wait, I have to help people because if I don't, people will make mistakes. This is behavior economics, okay? You guys understand
right? Okay, all right. Now, in both cases here, we are talking about System 1. Nos dois casos, a gente está falando de reações intuitivas, impulsivas. Num dos casos, fala, opa, que boa notícia, vou comprar porque ele é econômico. No outro caso, fala, oh, que boa notícia, custa só 129 por mês. All right, in one case, you are helping people with System 1. In the other case, you are taking advantage of people because of System 1, okay? Oh, sorry, went back again. All right. Now, it turns out that we are going to make lots and lots of mistakes like this. So I'm just going to mention briefly here, we have cognitive biases like availability effect. So when you ask people about how often some events happen, they will look at that as short-term memory, ok? Se você perguntar para uma pessoa assim, com que frequência que passam carros pretos aqui nessa rua? Você vai se lembrar do último carro que passou. Se ele não for preto, você vai falar assim, não, não passa muito, não é muito comum, não. Se o último que tiver passado, você fala assim, ah, não, passa toda hora. So, we make that kind of mistake all the time. We tend to associate affect, emotions, involved in what should be rational choices. So this is predictable. People will tend to do that. So there are a number of conditions in which System 1 and System 2 may kind of have different results. If we stop and calculate, we would have a different decision compared that if we just went on with our impulses, okay? Now, just to make sure that everyone understands what we're talking here. System 1 is uncontrolled, effortless, não precisa fazer esforço. It's mostly influenced by emotions. It is fast, which is good. I mean, a tomada de decisão rápida é importante em alguns casos. It is partially unconscious, okay? So a good example of System 1 at work is like when you talk your native language. Se você está falando a sua língua, a língua que você nasceu falando, é muito fácil, você não precisa parar para pensar. Now, if you are speaking in a foreign language, you have to stop, think about the idea, remember the expressions. Sometimes you have to translate each part of the sentence before posing a question, for example. Okay? So that is System 2. System 2 is controlled, is effortful. You have to make an effort in order to make that decision. We use logic, but it is slow. That's why the book written by Kahneman was named Fast and Slow. Ok? Rápido e devagar. O livro do Kahneman, que fala sobre economia comportamental, se chama Rápido e Devagar. So, we all have situations, moments, in which we want to make decisions fast. If I just come right beside you and scream, if I come just right Gabriel right now and say, hey Gabriel, and make a huge sound, Gabriel will look at me, will jump, will try to, distance himself from me. A tendência é que ele vai pular para trás, vai tentar se distanciar de mim. He didn't calculate that movement. He will just react. So System 1 kept us alive in the African savannah. Don't complain about System 1. We, as a species, we have survived African savannah because we have System 1. Então, se alguma coisa se mexe do seu lado e você não está esperando, a sua reação é de pular. Porque onde o seu cérebro foi desenvolvido, lá na savana africana, aquilo significava que alguma coisa perigosa tinha se aproximado de você. So, we do have those traces.
we bring those traces to life in the 21st century. So that's what we have to understand. System 1 is not wrong. It's not bad. It is just different. And many times will save us. Sometimes it will put us in trouble. Okay? Okay, let me stop here. Let me just say one last thing, which is this. So, there are a number of conditions that we will discuss later that will somehow make this distinction between System 1 and System 2 much more complicated, okay? We're going to talk about the salience of some information. If something stands out, we give more importance to that. We're going to talk about status quo. We don't like changes so much. Our brains, if our life changes too much, our brains will not get comfortable. So in order to have a happy, stable life, we need stability. And that's a characteristic of our brain. Então, tem uma série de circunstâncias, pessoal, que estão presentes nessa dimensão, nessa análise de vieses, que faziam bastante sentido lá na savana africana, mas que não fazem sentido hoje. So we have here the present bias, the tendency to think that what happens today is more important than what may happen tomorrow. Então a gente acha o presente muito mais importante do que alguma coisa que pode acontecer no futuro. We have this very poor ability on predicting how long something will take if we want to do those in the future. Então, falácia do planejamento. It's Friday. You say, okay, I'm going to have a look at this homework on Sunday. And then when Sunday comes up, you say, oh, I'm going to have a look at this by the end of the day. And then it is the end of the day and you say, wow, I don't have time enough to do that. Então, a gente sempre acha que alguma coisa vai dar tempo com sobra lá no futuro. Quando a gente chega na hora de fazer aquele dever de casa, no final do domingo, a gente fala assim, nossa, é muito maior do que eu imaginava. So, this is not you because you are a student. This is the human brain, okay? We are all subject to these kind of things. All right, guys, so that's what I had for today. I'm going to stop recording right now here, but I'm going to be here if you want to make any question or comments, okay? Thanks, everybody. Have a good evening. Bye-bye.